Bagaimana tidak? Beliau memuliakan Nabi ketika Nabi Muhammad lahir. Senang bahagia ketika Nabi Muhammad lahir. Apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala? Masuk neraka tetap. Tapi setiap hari Isnin Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan keluar daripada tangannya, jemari-jemarinya, yaitu air yang begitu segar sehingga mengurangi daripada adabnya di api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebadan maturun apa bahasa Indonesia nih? Bahasa nyaman bahasa. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para aparat semuanya, wabil khusus Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, abah kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Dan begitu juga anak-anak beliau yang Masya Allah ini alhamdulillah, yang baca maulid cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baca qasidah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti hadir Nabi seperti ini nih. Pasti sudah ini. Yang hadir cucunya Nabi, yang baca cucunya Nabi. Kita ngikut aja sudah. Pasti hadir Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Dan tak lupa juga Sahibul Bait, khususnya Kiai Ahmad Tajul Mafakhir Al-Ishaqi dan Kiai Ahmad Fakhrul Alam Al-Ishaqi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur keduanya, digampangkan segala urusannya, digabulkan semua hajat-hajatnya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerus daripada kakek-kakeknya, dan diberi madat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah berikan kepada kakek-kakeknya. Amin Allahumma. Dan tak lupa juga khususnya seri nenekah Al-Habib Mujtaba bin Syahab, yang mana beliau adalah senior saya, guru saya. Mangkan membada seri neneka kalau ada yang utama tokoh lakon ini, biasanya nih yang ikut ini tak lanceng biasanya, sekejap kun. Maka dari itu mudah-mudahan beliau dilanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemana-mana dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diamanahkan oleh guru beliau Al-Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan kepada beliau. Amin. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yang agung ini, memperingati zat yang begitu agung. Dan begitu juga memperingati cucu warisan daripada zat yang begitu agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita memperingati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, haul daripada beliau sekaligus cucu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita memperingati daripada haul Syekh Utsman Al-Ishaqi, yang beliau warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau ngomongin tentang Nabi Muhammad, kalau kita mau bicara tentang Nabi Muhammad, tidak ada habis-habisnya. Ulama ini ngarang kitab tentang sejarah Nabi Muhammad, ahlaknya Nabi Muhammad, berjilid-jilid Pak.
berjilid-jilid, bahasa Arab, ada yang 12 jilid, ada yang 6 jilid, ada yang 7 jilid. Banyak, semua masing-masing mengutarakan kriteria kecintaan sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat seakan-akan kita membicarakan tentang Nabi Muhammad, seakan-akan kita masuk ke dalam lautan. Kita nyelam ke dalam lautan, semakin kita mengkaji tentang Nabi Muhammad, semakin dalam kita cari. Tidak ada tepinya sama sekali. Kenapa? Lautan akhlak, lautan keilmuan, lautan cahaya, lautan daripada kesempurnaan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari akhlak beliau begitu agung, dari badan jasmani beliau begitu agung, sehingga orang-orang tidak pantas siapapun mengutarakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau begitu rahmah kepada umatnya. Jangankan kepada umat, kepada orang kafir yang mana pasti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang duduk hadir di majlis taklim ini, majlis zikir di sini untuk memuliakan Nabi Muhammad, pasti dibantu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, Pak, Abu Lahab, ami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, beliau memuliakan Nabi ketika Nabi Muhammad lahir. Senang bahagia ketika Nabi Muhammad lahir. Apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala? Masuk neraka tetap. Tapi setiap hari Isnin Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan keluar daripada tangannya, jemari-jemarinya, yaitu air yang begitu segar, sehingga mengurangi daripada adabnya di api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir, Pak. Orang kafir dapat bantuan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad. Jangankan orang kafir, jangankan kita manusia umatnya Nabi Muhammad, hewan yang terdolimi sebab Nabi Muhammad dapat rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sampai diceritakan tuh ada satu badui, yang mana badui tersebut menangkap, tahu badui Pak, orang gunung nih Pak. Orang badui ini kan orang gunung, tak orang apa. Tapi sahabat Nabi, beliau menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari beliau membawa daripada seekor kijang. Dihadapkan kepada Nabi Muhammad, dilihat oleh Nabi Muhammad, kijang tersebut seakan-akan berbicara. Mendekat kuping Nabi Muhammad kepada mulut daripada kijang tersebut. Nabi Muhammad mendengar. Lantas Nabi Muhammad berbicara, "Wahai badui, sesungguhnya kijang tersebut berbicara kepada saya." Dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya, minta maaf ya Rasulullah, saya ini seorang ibu daripada anak saya. Sedangkan anak saya kelaparan di rumah. Dan saya cari makan buat bisa nyusuin anak saya. Ketika saya lagi cari makan di hutan, saya ketangkep sama orang ini. Maka saya minta syafaatmu ya Rasulullah. Biar saya pulang dulu sebentar ke rumah, biar nyusuin anak saya, biar nggak lapar lagi. Kemudian saya bakal kembali lagi, tidak apa-apa saya disembelih. Yang penting saya biar nyenengin anak saya, biar nyusu kenyang anak saya. Kata Rasulullah, kata sahabat yang tadi bilang, ya Rasulullah, gak gampang saya nangkep kijang seperti ini, gak gampang Rasulullah. Kalau kita mau nangkep hewan yang lain gampang, kalau kijang geset Pak, repot Pak, susah. Ya Rasulullah, ini susah kita mendapatkannya. Kata Rasulullah, kalau dia gak kembali lagi, saya dhaminulahu, saya penjamin daripada hewan tersebut. Rasulullah yang jamin. Mulia kijang tersebut, dijamin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilepas kijang tersebut. Jalan kijang pulang, masuk ke hutan. Sampai di hutan ditunggu berapa lama sama sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul kijang tersebut. Datang berjalan kepada Nabi Muhammad, duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Sahabat, ambil sekarang, kamu sembelih kalau kamu mau sembelih." Sahabat gak tega Pak.
Kijang Pak, dijamin sama Nabi Pak. Apa kata Nabi? Kata sahabat, ya Rasulullah, saya nggak tega. Karena ini adalah sudah dijamin sama engkau ya Rasulullah. Saya nggak tega, biar saya lepaskan ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulia ada mulia? Sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Ini hewan Pak. Jangankan ulama. Kenapa kok kita disuruh muliakan ulama? Karena warasatul anbiya, pewaris Nabi Muhammad. Maka wajib kita hormati. Kenapa? Karena ada warisan Nabi Muhammad. Ahlul bait, kita wajib menghormati ahlul bait. Kenapa? Karena ada darah Nabi Muhammad. Sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Maka dari itu wajib bagi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab ditolong sama Allah Subhanahu wa taala sebab memuliakan Nabi Muhammad, ada hubungan dengan Nabi Muhammad, maka kita lebih aula, lebih utama untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, maka dari itu, ayo adanya maulid ini, adanya pengajian ini, tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu Pak, jangan sampai kalah sampean sama hewan. Tahu hewan? Tadi hewan dimuliakan sama Nabi Muhammad, sekarang ada satu hewan. Satu hewan ini dikatakan dalam Maulid Ad-Dibai, salatullahi malahat kawakib al-ahmad khairi man rakiban najaib. Hada hadis surah bismil habaib. Fa'azza syukru a'ta farraqaib. Famalat lil hima taraban wa hannat ila tilkal ma'alimi wal malaib. Alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahaib. Fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadib. Dulu Pak, orang dulu kalau mau pergi haji, mau pergi umroh, orang Arab dulu naik unta. Unta di rombongan, 40 rombongan. Dan pasti setiap rombongan itu pasti menyewa, travel itu menyewa satu orang untuk qasidah. Sepanjang jalan qasidah beliau ini, tukang qasidah ini. Tujuannya apa? Agar kita berangkat ke Mekah, berangkat ke Nabi Muhammad, tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu. Kalau sekarang coba foto Pak, TikTok ini macam-macam makin. Orang dulu begitu. Maka dikatakan dalam Maulid tiba, hada hadis surah bismil habaib. Qasidah ini, orang munsyid ini qasidah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai membuat efek hewan yang ditunggangi sama orang-orang yang berangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'azza syukru a'ta farraqaib, sehingga membuat kaget, membuat senang, membuat bahagia daripada onta-onta tersebut. Alam taraha wa qad maddat khutaha. Apakah engkau enggak lihat? Enggak lihat engkau. Apa? Unta yang tadi diceritakan, dikosidahkan tentang Nabi Muhammad, dia telah memanjangkan kakinya. Semangat Pak unta nih Pak. Semangat buat siapa? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam taroha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahaib. Engkau enggak lihat unta yang tadi sudah memanjangkan, engkau lihat matanya telah mengalir kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis Pak. Rindu ke Nabi Muhammad Pak. Unta Pak, semangat unta nih Pak. Fada jazbaz zimami wala tasyukha. Udah, lepas tali kekang unta tersebut. Jangan kau pegang lagi. Kenapa? Karena yang menunjukkan jalan bagi unta tersebut adalah kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulia Pak unta nih Pak. Cinta ke Nabi Muhammad. Maka dikatakan sama sahibul maid, fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Jadilah kamu seperti unta cinta kamu kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak seperti ini, cintamu adalah cinta monyet Pak. Cinta carpak, cinta bohongan. Kalau kamu cintanya seperti hewan ini, dengar Nabi Muhammad nangis, bahagia, pengen rindu sama Nabi Muhammad. Cintamu benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saya tidak pantas di sini Pak, tak bit-bit Pak. Ini bukan tokoh utama saya nih. Maka dari itu mudah-mudahan kita dapat berkah daripada beliau-beliau semuanya.
Ulama-ulama kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Habaib kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliau semua, berkat ulama-ulama kita semua, kiai-kiai kita semua, Syekh Abdul Qadir Jailani dan begitu juga Syekh Utsman Al-Ishaqi, mudah-mudahan berkat beliau kita ditambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.